Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec ميرنا. النهاردة الدرس التاني من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. مهم قوي للناس اللي قاعدين في بلد بيتكلموا فيها بالفرنسي ان هما يتابعوا سلسلة التعلم اللغة الفرنسية من الصفر لانها هتفيدهم جدا جدا. كمان الناس اللي لسه مبتدئين في اللغة الفرنسية وعايزين يتعلموا الفرنسي بطريقة سهلة وبسيطة يتابعوا الفيديوهات دي لأنها هتنفعهم جدا جدا. الفيديو النهاردة نتكلم فيه عن العبارات الأساسية والكلمات الأساسية وكمان اللافتات اللي بيبقى مكتوب عليها حاجات بالفرنسي. هنشوف بيبقى مكتوب ايه عليها. تعالوا نبتدي ونشوف ايه أول كلمة هنتعلمها النهاردة. وي Oui, نعم. Oui. Non. Non. Les. Non. Peut-être. Peut-être. ربما. Peut-être. Merci. Merci. شكرا. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. في كمان بعض الطرق اللي باحترام او بعض الطرق المؤدبة اللي ممكن نرد بيها على شخص بيشكرنا. يعني نحترم شخص لما حد يقول لنا ميرسي، ازاي نرد عليه بطريقة محترمة وشيك وان احنا نحترم فيها الشخص اللي قدامنا ده. لما حد بيقول لنا ميرسي بنقوله جو فوز ان بري. جو فوز ان بري على الرحب والسعة. جو فوز ان بري. او ممكن كمان نقول دو ريان. دو ريان، لا شكر على واجب. يبقى بنقول بطريقة شيك أو طريقة فيها احترام أو أدب. لما حد بيقول لنا ميرسي بنقول je vous en prie أو بنقول de rien. في كمان بعض الطرق المختلفة اللي ممكن إن احنا نلقي بيها التحية على الناس. مثلا bonjour. bonjour صباح الخير. bonjour. Salut, salut, مرحبا. Salut. Bonsoir, bonsoir, مساء الخير. Bonsoir. في كمان عبارات مختلفة بنستخدمها عند توديع الناس. يعني لما بنعمل أو بنودع حد بنقول لحد باي باي بنقول au revoir. au revoir، إلى اللقاء. au revoir. bonne nuit. bonne nuit، تصبح على خير. bonne nuit. bonne soirée. bonne soirée. bonne soirée، مساء الخير أو ليلة سعيدة. bonne soirée. bonne fin de soirée. bonne fin de soirée، ليلة سعيدة. bonne fin de soirée. à plus. à plus، إلى اللقاء. à plus، إلى اللقاء. salut. سلام. salut. à bientôt. à bientôt، أراك قريبا. à bientôt. à plus tard. à plus tard، أراك لاحقا. à plus tard. à plus tard. à tout à l'heure. à tout à l'heure، أراك لاحقا. à tout à l'heure. à demain. à demain، إلى اللقاء غدا. à demain. bonne journée. bonne journée، طاب يومك أو أتمنى لك يوما سعيدا. bonne journée. bon weekend. bon weekend، أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة. bon weekend. كمان في عبارات للفت الانتباه أو الاعتذار. مثلا je m'excuse. je m'excuse، المعذرة. je m'excuse. désolé. désolé، آسف أو أسفة. désolé.
pardon pardon آسف أو آسفة pardon. كمان لو حد اعتذر لنا ايه ممكن نجاوب عليه بايه او ايه طريقة الإجابة؟ بنقول pas de souci pas de souci ليس هناك مشكلة pas de souci. ce n'est pas grave ce n'est pas grave ليس جديا أو مش مشكلة ce n'est pas grave. il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal لا بأس أو بسيطة il n'y a pas de mal. ce n'est rien ce n'est rien لا بأس ce n'est rien. ça ne fait rien ça ne fait rien لا بأس أو بسيطة ça ne fait rien. لو عايزين ان احنا الشخص اللي قدامنا نفهمه اللي احنا بنقوله بنقول tu parles anglais tu parles anglais تتكلم الإنجليزية tu parles anglais ou bien vous parlez anglais vous parlez anglais هل تتكلم الإنجليزية vous parlez anglais. vous parlez français vous parlez français هل تتكلم الفرنسية vous parlez français. je ne parle pas français je ne parle pas français لا أتكلم الفرنسية je ne parle pas français. je ne parle pas très bien français je ne parle pas très bien français لا أتكلم الفرنسية جيدا je ne parle pas très bien français. je parle un peu français je parle un peu français أتكلم الفرنسية قليلا je parle un peu français. je parle juste un peu français je parle juste un peu français أتكلم الفرنسية قليلا فقط je parle juste un peu français. je parle très mal français je parle très mal français أتكلم الفرنسية بشكل سيء للغاية je parle très mal français. pourriez-vous parler plus lentement s'il vous plaît pourriez-vous parler plus lentement s'il vous plaît هل يمكنك التحدث ببطء أكثر من فضلك pourriez-vous parler plus lentement s'il vous plaît. pourriez-vous répéter cela s'il vous plaît pourriez-vous répéter cela s'il vous plaît هل يمكن أن تكرر ذلك من فضلك pourriez-vous répéter cela s'il vous plaît. je comprends je comprends أفهم je comprends. je ne comprends pas je ne comprends pas لا أفهم je ne comprends pas. في كمان عبارات وتعبير أساسية مثلا je sais أعلم je sais je sais je ne sais pas je ne sais pas لا أعلم أو لا أعرف je ne sais pas. excusez-moi où sont les toilettes excusez-moi où sont les toilettes معذرة أين التواليت excusez-moi où sont les toilettes. excusez-moi où se trouvent les toilettes excusez-moi où se trouvent les toilettes معذرة أين يوجد التواليت excusez-moi où se trouvent les toilettes. في كمان لافتات بنشوفها بيبقى مكتوب عليها مثلا entrée entrée مدخل entrée sortie sortie مخرج sortie sortie de secours sortie de secours مخرج طوارئ sortie de secours. pousser pousser ادفع pousser. tirer tirer اسحب tirer. toilette toilette اللي هو التواليت toilette. wc wc اللي هو التواليت wc. homme homme رجال homme. dame
دام نساء دام. occupé occupé مشغول أو محجوز occupé. hors service hors service معطل hors service. interdiction de fumer interdiction de fumer ممنوع التدخين. interdiction de fumer. privé privé خاص privé. entrée interdite entrée interdite ممنوع الدخول entrée interdite. كده نكون خلصنا الدرس التاني من تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان نقدر نكمل في ان احنا ننزل فيديوهات. واللي ما اتفرجش على الدرس الاول لازم يتفرج عليه عشان يقدر يكمل معانا الدرس التاني. وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. au revoir.